अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हुमा। आज क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए सबक नंबर उर्दू का लेकर आई हूँ 14 हजरत महल। इस चैप्टर की जो है वो स्टोरी को समझते हैं, रीड आउट कराऊंगी और इसकी जो अदर चीजें हैं वो नोट डाउन भी कराऊंगी ऑब्वियसली। और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन, डे बाय डे दिन करीब आ रहे हैं हमारे एंट्रेंस के, तो आप अपना फोकस जो है वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा कर लीजिए। आप इधर उधर ना घूम कर अपनी पढ़ाई की स्टडी की तरफ जरा सा ध्यान दीजिए और कम से कम 6 से 7 घंटे आपको स्टडी करनी ही करनी है ऑल सब्जेक्ट की। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक सब्जेक्ट की करनी है, आपको ऑल सब्जेक्ट की करनी है। तो वो हमारे चैनल से जुड़िए लाइव सेशन के थ्रू, और फ्री लेक्चर तो हमारे डे बाय डे क्लासेस पे डल ही रहे हैं, आप उससे भी अपनी कर सकते हैं स्टडी। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में है हजरत महल। इस चैप्टर की दो चीजें खास हैं। एक तो ये है कि हमें हमारे जो अंग्रेजों से लड़ने का और आज़ादी के पर्पस से हमारा जो सबका मैं कहूँगी कि कंट्रीब्यूट था, तो उसमें हमारी हजरत महल भी थी, एक लेडीज भी थी जिन्होंने अपना अच्छा कंट्रीब्यूट करा था इसमें। और दूसरा ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे हिंदुस्तानी का जज्बा ये कहता है कि हम सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। तो वो इस चैप्टर की को ऊपर बिल्कुल ठीक होता है। तो इसकी कहानी को समझते हैं कि हजरत महल हमारे लिए क्या थी और क्या उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में आजादी के लिए क्या क्या किया। तो चैप्टर को रीड आउट करती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे एक हरा भरा पार्क है जिसे हजरत महल पार्क कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस मुकाम को अपनी फतेह की यादगार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था। और जिस जगह संगमरमर के गुंबद के नीचे अवैध की सल्तनत को तुगल इंसब है और एक जमाने में इंग्लिस्तान के मलकाए विक्टोरिया का एक हसीन मजमुआ मुजस्समा लगा हुआ था। चाहिए तो ये था कि विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह हिंदुस्तान की उस उजूम मलका का मुजस्समा ही नसीब किया जाता जिसके नामी से ये पार्क मंसूब है। लेकिन मुसलमानों के मजहबी अकायद के लिहाज करते हुए इस जो मुजस्समा था करते हुए उसको नहीं हुआ। मैं कहूँगी उस उलूम नामी से ही पार्क मंसूब है, लेकिन मुसलमानों के मजहबी अकायद के लिहाज करते हुए इस गैरतदार खातून ने बदईसी जबरी वस्तबाल को 2.5 बरस जी दारी से मुकाबला किया और बजाय हथियार डालने के नेपाल की दुश्वार गुजार हरियों में जलावतनी की जिंदगी की तरजीह दी। यानी कि इन्होंने जितनी अपने आप को चाहती तो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो थी काफी जद्दोजहद भरी जिंदगी। हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। वो इस साहिब इल्म और फजल ताजदार वाजिद अली शाह की मलका थी जिसे अंग्रेजों ने अय्याश और नाकाहिल करार देते हुए फरवरी 1856 यानी कि 1856 में मौजूद कर दिया था। उनके 14 साल फजन बर्जीस कद्र को नाइब मुकर्रर किया गया। वाजिद अली शाह मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कोलकाता रवाना हुए। उन्हें ये किसी को भी नहीं मालूम था कि उनकी रियाया का गम और गुस्सा साल भर की मुद्दत में ही एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिस पर पर्दा नशीन बीबी कमसीन शहजादी की खुद अंग्रेजों को बेजरूर समझते हुए आज़ाद छोड़ दिया था, वही उनके खिलाफ हथियार उठाएंगी। यानी कि उन लोगों को यह अंदाजा नहीं था अंग्रेजों को कि वो उनके जो शौहर चले गए हैं और उसके बाद वो जो थी अपने फर्जंद के बेटे के साथ वो ये इतना बड़ा मुकाम वो कर लेंगी कि अपने बेटे के साथ वो भी हथियार उठा लेंगे और वो ये सारे इसको अंजाम देंगे। 10 मई 1857 यानी 1857 को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों की बगावत का इल्म बुलंद किया और देखते ही देखते सारे शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल ऐसे इख्तियार थे जिन्होंने उन सिपाहियों की सरबराही की और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। मुकद्दस सबके मकसद सबका एक था कि अंग्रेज हिंदुस्तान से निकाले जाएं और इसीलिए इस तहरीक को बगावत और गदर कहना सही नहीं बल्कि बरतानवी सरमराज से टक्कर लेने की पहली कोशिश थी। आमतौर से इस हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उनसे टक्कर ली, हम ये करेंगे, हम ये कहेंगे कि आज़ादी की पहली जंग की शुरुआत हुई थी।
حضرت محل ان سپاہیوں سے سب سے پہلی ملاقات ہوئی اور وہ پردے میں تھی. سپاہیوں کا اصرار تھا اور حضرت محل اپنے اکلوتے بچے برجیس قدر کی تخت نشین پر رضامند ہو جائیں. 5 جولائی 1857 میں برجیس قدر کی تخت نشینی عمل میں آئی اور ان کی ماں راج ماتا اور جناب عالیہ کہی جانے لگی. اس کی تدبیر اور جوش عمل کی آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی گئی. یعنی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جنگ میں اتری اور بیٹے کو تختہ نشینی کی انہوں نے وہ شروعات کر دی تھی. اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ سکندر باغ، موتی محل، شاہنف، قصیر باغ، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب سے زیادہ حملے کا رخ جولیکی کی جانب ہے، حضرت محل کسی طرح جولیکی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی. ان کی صلاحکاروں کا جو تھا ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا استقال میں فرق نہ آیا. پاسپائی اور مجلسی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور جدید ترین اصلاح سے لیس انگریزی فوجیں شہیدوں اور زخمیوں کو روایتی اپنا پرہم لہراتی چلی آئی تھی. حضرت محل کو مدافعات سے روکنے کی خاطر انگریز سپہ سالار جنرل اوٹم کی پہلی پیشکش تھی کہ شاہجہاں علاء الدین کے زمانے میں اودھ واپس کیا جائے گا بشرط کہ جنگ موقوف کی جائے. جناب عالیہ نے اوٹم کی پیشکش کو جواب کے قابل نہ سمجھا. اوٹم کا دوسرا صلح نامہ جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا بشرط یہ کہ جنگ سے باز آئے. حضرت محل اس وقت ملا جب اپنی منتشر فوجوں کو لکھنؤ میں روک لینے کے لیے تھا کہ کسی مقام کا رخ نہ کریں اور ان کو وہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے کا ماحولا وظیفہ ملے گا. حضرت محل نے اس کی پرواہ بھی نہ کی. جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا. حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں. اب انہوں نے جنگ تو ہاری تھی لیکن ہمت نہیں ہاری تھی. نومبر 1859 یعنی 1859 کے آخر تک حضرت محل اودھ کی شمالی سرحد سے انگریزی چھاونیوں پر چھاپا مار دستوں کا انتظام کرتی رہی. لیکن جب تحریک نے دم توڑ دیا تو دونوں ماں بیٹے اپنے بچے کچھ فیادیوں کے ساتھ نیپال چلے گئے. ایک مدت تک انگریزوں کی کوشش رہی اور وہ واپس آ جائیں. ایک انگریز مصور جو برجیس قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا یہ پیغام لے گیا تھا کہ بیگم صاحبہ فیاض آباد لکھنؤ جہاں رہنا چاہیں آ جائے. وظیفے کا علاوہ احترام شاہانہ بھی کیا جائے گا. وہ جو ایک انگریز تھا وہ وہاں گیا تھا کہ بیگم صاحبہ آ جائیں اور اپنا وظیفہ بھی لے لے اور آپ کا استقبال کیا جائے گا. لیکن حضرت محل جب تک زندہ رہی نہ خود آئیں اور نہ اپنے برجیس قدر ہی واپس آئے. کٹمانڈو کی ہندوستانی مسجد اس پردیسی ملکہ کی یادگار ہے اور اسی میں ان کی آبائی آرام گاہ ہے. جو رائٹر ہیں جنہوں نے حضرت محل کے بارے میں لکھا ہے مرزا کوکب قدر ہیں. آئی ہوپ آپ نے یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. اس کی جو کوشچن آنسر ہے وہ بھی میں آپ کو ریڈ آؤٹ کرا دیتی ہوں اور پھر نوٹ ڈاؤن کراؤں گی. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ سمجھیے اور پھر اس کے بعد نوٹ ڈاؤن کیجیے. حضرت محل، سب سے پہلا کوشچن ہے حضرت محل کا. حضرت محل کون تھی اور ان کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت محل لکھنؤ کی آخری تاجدار واجد علی شاہ کی ملکہ تھی اور ان کا اصلی نام محمدی بیگم تھا. سیکنڈ ہے حضرت محل پارک کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ حضرت محل پارک کو پہلے وکٹوریہ پارک کہا جاتا تھا. تھرڈ کوشچن ہے انگریزوں کے خلاف بے ہتھیار ہندوستانی سپاہیوں کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے انگریزوں کے خلاف بے ہتھیار ہندوستانی سپاہیوں کی قیادت حضرت محل نے کی تھی. تو آئیے میرے ساتھ نوٹ ڈاؤن کیجیے. اور اسٹوڈنٹ کیسی چل رہی ہے آپ کی انٹرنس کی پریپریشن؟ اچھے سے کلاس وائز بھی لے کے چلیے اور اپنے انٹرنس کی پریپریشن کو بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے. جواب لکھوں گی پہلے سوال کا. حضرت محل کون تھی اور ان کا اصلی نام کیا تھا؟ تو حضرت محل لکھنؤ کے آخری نہیں چل رہا تھا آخری تاجدار
वाजिद अली शाह की मलका थी और उनका असली नाम मोहम्मदी बेगम था। सेकंड जवाब लिखूंगी, हजरत महल पार्क को पहले क्या कहा जाता था? तो हजरत महल पार्क को विक्टोरिया पार्क कहा जाता था। स्टूडेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, आगे के क्वेश्चन रीड आउट कराऊंगी आपको। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, हजरत महल ने राजा मान सिंह को क्या और क्यों इनाम दिया? हजरत महल ने राजा मान सिंह को आलिम बाग के मेयर में उनकी गैर मामूली शजाअत के एतराफ में अलावा खलअत के फर्जंद खास का खिताब और मबलूस खास का अपना दुपट्टा इनाम में दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, आज़ादी की तहरीक में बड़े मज़क्रा कौन कौन से थे और किसके कब्जे में थे? तो आज़ादी की तहरीक में बड़े मज़क्रा मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, कोल्हापुर, आगरा और अवध वगैरह थे जो कि अंग्रेजों के कब्जे में थे। सिक्स है, हजरत महल पार्क किस शहर में है? तो हजरत महल पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नदी के वाक़या है। आई होप सो आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा, तो अच्छे से पढ़िए, और कोई भी क्वारी है मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे राब्ते में आइए, मुझसे कांटेक्ट में आइए। लाइव सेशन के थ्रू मेरे 5 सब्जेक्ट कवर होते हैं, तो जल्दी से टाइम को ग्रैब कीजिए और आइए मेरे साथ, और अच्छे से 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होगी। अदर चीज़ें जो है वो मैं आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट के थ्रू बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।